कॉटन फुल टिश्यू ता बहुत डिमांड करूछन कस्टमर आज तो सब लेटेस्ट पैटर्न माने आपन को देखा होचे वीडियो छडुन सर की बुकिंग ये एटा बहुत डिमांड है बहुत दिन परे आइछ ई डिजाइन ता यूनिक अछि 5200 रे स्टैंडर्ड बॉर्डर प्लस ब्लाउज पीस वर्क आउट बहुत चलसी नबो कोठी संगे सॉफ्ट डिजाइन रो बहुत चालू जी बिहार खान कलेक्शन ये तो देखले कि आपन माने बुकिंग करिपो वायरल कलेक्शन के इतार भी बहुत जल्दी इटा स्टॉक आउट हो जायसी कम दाम रे 3D पैटर्न देखामा। हेलो फ्रेंड्स इटा हमें आसी ये संबलपुर गोटे नुआ शॉप मानसी हैंडलूम के जोहार देमा सौंदे हमर दुकान रो एड्रेस होचे संबलपुर बड़ बाजार उस्टापड़ा के आसले पूरा बाटे बाटे हमर शॉपटा अछि आउ आज देखामा हमें 500 नु स्टार्ट करी करी 10000 तक देखामा 500 रु निकरी 10000 तक सब देखि देमा देखुन फर्स्ट कलेक्शन हमें देखि देमा 500 रु आ सबुतिर कलर ऑप्शन में भी मिली जिबा ये देखो एम्ब्रॉयडरी वर्क अछि ना छोट छोट काम हेछि इतारिटा कलर माने भी आसबा एटा कलर ऑप्शन रे आसी होछि सेम 500 हां आता तार बाद देखि देमा हमें 700 वाला एटा 700 वाला सबुतिर कलर माने भी आसबा इधर भी कलर ऑप्शन माने आपन हमको मिली जिबा ने देखुन आज तो बहुत सारा कलेक्शन देखमा खाली वीडियो रे बनी रहू फर्स्ट टू लास्ट तक इटा उठे आसी छि इटा 800 इतार भी कलर ऑप्शन मिलबा इटा नुआ कलेक्शन ते पूरा आसी छि 800 वाला आइटा 750 तार बाद 750 जेने कि एम्ब्रॉयडरी वर्क भी अछि इटा 750 टंका सब तरह कलर ऑप्शन माने भी मिली कलर चार्ट मांगले मिली जिबा ना आ मोबाइल नंबरटा जे नंबरटा शो होचे हेटा मोबाइल नंबर एनु कॉल करूँ ना मेसेज करूँ आपन को सब कलर चार्ट मिलीबा इटा 1100 टंका रे इटा आसी जाउचे बाद आसी गेला तारपर इटा 1200 इटा 1200 टंका रे आसी जाउचे नेक्स्ट कलेक्शन देखि हम इटा ओटे धड़ी सप्ता वाला इटा भी 1200 इटा भी 1200 इटा भी 1200 टंका रे आसी जिबा देखो कारगिल साड़ी ब्लाउज पीस वाला इटा भी 1200 सेम 1200 टंका सेम 1200 देखो ब्लाउज पीस वाला 1200 भी आबा तार बाद देखमा एबे देखो थान रो कलेक्शन आइता प्राइस टा 2200 टंका रे इधर कलर माने भी मिलबा देखो इधर कलर चार्ट कितेटा देखि देमा सेम 2200 देखो ये सब 2200 टंका रे आपन को मिलीबा हाफ हाफ वाला भी 2200 इटा भी 22 इटा भी 2200 टंका रे कलर माने भी अछि आउरी अछि इटा माने देखमा इटा 2300 इटा 2300 टंका रे देखो कंप्यूटर डिजाइन आ इटा तरह चल इटा होचे फुल बॉडीटा इटा आसबा 2300 टंका रे आपन को इटा मिली जिबा देखो तारपर इटा उठे आसबा 1900 धड़ी सप्ता वाला तार चल बड़ आंचल आसबा देखो आंचलटा बड़ रहउचे एटा होचे आंचल एटा होचे फुल बॉडीटा एटा प्राइस टा इटा 1900 टंका रे इतार 1200 वाला गुटे इटा आबा इटा 1200 इटा 1900 देखो डिफरेंस कान रहउचे कि एटा टिके फाइन वर्क अछि एटा टिके कपड़ा क्वालिटी ऊपर ने कपड़ा टिके अलगा अलगा आसी आइथिरे कुंभ डिजाइन आइथिरे कुंभ डिजाइन नहीं आसबा गुटे 2300 बॉर्डर वाला एटा 2300 टंका रे देखो 2300 टंका रे आपन मानको एटा मिली जाउछि बॉर्डर वाला डिजाइन रे देखमा डॉल डी एबे देखमा डॉल डिजाइन ऊपर इथि ब्लाउज पीस भी आसबा एटा होछि आंचलटा देतार ब्लाउज पीस शाइनिंग को पूरा रहउछि आ स्टैंडर्ड बॉर्डर आसबा इटा आसबा 2300 टंका रे इटा आसी जाउछि आइ तार कलर ऑप्शन भी मिली जबा नै ता देखो एटा कलर ऑप्शन रे आसी जाउछि माने तार सब कलर ऑप्शन है आ इटा बहुत चालसी ना वीडियो छडुन सर की बुकिंग ये इटा टिके जल्दी ऑर्डर करू ई साड़ी माने देखो वीडियो देखुन सेल बुकिंग करूँ बहुत जल्दी स्टॉक आउट हो जायसी आ इतार प्राइस भी बहुत बढ़िया रहउचे इतरे ब्लाउज पीस भी आसी जाउचे देखो इटा 2300 टंका इटा भी 2300 टंका रे आपन को मिली जिबा तारपरे याद देखमा इथि मान के ब्लाउज पीस ना आसे इटा सिंगल बॉर्डर ऊपर बिना ब्लाउज पीस रे बिना ब्लाउज इटा जुड़ा सब जुड़ा आसबा इटा पड़बा 2800 टंका रे देखो आपण माने जदी बिहागर आपण मानकर अच्छे कार बेले आपण माने विजिट करि पारबे मानसी हैंडलूम के जेनु कि आपण को पूरा कम प्राइस रे साड़ी बहुत बढ़िया बढ़िया कलेक्शन मिली जिबा तेतर बॉडी आइटा होचे फुल बॉडी आंचलटा आइता प्राइस टा काना रहउचे 3000 इता 3000 टंका रे कपड़ा भी बहुत फाइन आसबा फाइन वर्क संगे बहुत बढ़िया डिजाइन टे अछि देखो
उत्कल लक्ष्मी आसबा এটা কম প্রাইস র এটা কম প্রাইস 3000 আঁচল এইটা ফুল বডিটা দেখুন কম প্রাইস রে উৎকল লক্ষ্মী আসিগলা এটা গোটে কম দাম রে দেখমা হুম 2700 এটা 2700 টঙ্কা হুম। আঁচলটা স্বস্তিক ডিজাইন আছে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা 2700 টঙ্কার এটা মিলি যাচ্ছে এটা গোটে 2500 2500 টঙ্কা এটা হুম এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে তার ফুল ফুল বডিটা দেখুন এইটা 2500 সবু টঙ্কা। জুড়া জুড়া আসবা হুম যেনটা জুড়া করলে জুড়া দেমু হ্যাঁ আর যে সিঙ্গেল নেমি করবে সিঙ্গেল Single। মিলি যাবা হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা এইটা তার হচ্ছে বডি ফুল বডিটা এটা भी 3000 3000 টঙ্কারে কম দাম রে 3D প্যাটার্ন দেখামা হুম এইଥିରେ স্টার ডিজাইন भी ଅଛି হুম এটা আঁচল তার আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা মাত্র 2900 2900 ଟଙ୍କାରେ স্টার ডিজাইন ଅଛି হুম এটা ଗୋଟେ ବି ଅଛି 3D প্যাটার্ন 3D প্যাটার্ন আঁচলটা এটা রেড কলর রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা বডি এটা প্রাইসটা এটা 29 2900 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ এটা ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁন তারপরে এটা গোটে ময়ূর ডিজাইন আসবা রেড কলর রে গ্রিন র কম্বিনেশন এটা হচ্ছে আঁচল এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 3000 3000 ଟଙ୍କାରେ ଆସି ଯାଉଛି তার কলর মানে भी আছে ହଁ এটা কলর অপশন রে দেখুন রেড আর এটা হচ্ছে কফি কলর কফি কলর আঁচলটা এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা भी price? 3000 3000 ଟଙ୍କାରେ তার এটা গোটে কলর আসবা হুম এটা কলর অপশন রে আসি যাচ্ছে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি এটা প্রাইস এই 3000 সেম 3000 আর रहबा ধড়ি भी পুরা ফাইন ଅଛି মানে তার কলর অপশন মানে এটা সব 3000 র সব কলেকশন 3000 কলর অপশন রেটা আসি যাচ্ছে এটা পার্পল পিঙ্ক এটা পিঙ্ক কলর তারপরে ডবল ধড়ি দেখামা হুম এটা বিনা ব্লাউজ পিস वाला বিনা ব্লাউজ পিস দেখুন ডবল বর্ডার বিনা ব্লাউজ পিস র এটা প্রাইসটা 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ আসি ଯିବ এটা গোটে কোଣାর্ক ডিজাইন আসবা হুম কম দাম রে এটা হচ্ছে আঁচলটা তা এটা দেখুন তার আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা আসবা 3300 3300 ଟଙ୍କାରେ এটা ଗୋଟେ କଲସି ଓଡୁ ডিজাইন হুম আঁচলটা হচ্ছে স্বস্তিক রে এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা এটা 3300 3300 ଟଙ୍କା ନେକ୍ସଟ କଲେକ୍ସନ ଡବଲ ବର୍ଡର ଉପରେ ଦେଖୁন এটা भी ডবল বর্ডর হুম এটা তার আঁচল আঁচলটা কলসি গড়ু আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা 3200 3200 ଟଙ୍କା আন কলেকশন থান কলেকশন ইয়াদি দেখমা মাছ কিছু কাটি মানকে ব্লাউজ পিস মানে भी আইবা হুম আঁচল ବି বড় রହୁଛି না বড় আঁচল আসবে আর এটা ব্লাউজ পিস আসি গলে টিকে বড় আঁচল রহি আসি এটা তার ব্লাউজ পিস হুম এটা আসবা 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাচ্ছে দেখুন এটা তো সে মিলন ডিজাইন দিয়েছে আর বহুত কম রেট भी আছে হুম এন্ডটা বর্ডর হই গলে রেট হই আসি নাকি এটা ওটা দেখুন বর্ডর वाला এটা এবে যাহা দেখমা ব্লাউজ পিস वाला সব ব্লাউজ পিস वाला এটা হচ্ছে তার আঁচল আঁচল হুম ব্লাউজ পিস মানে भी আইবা এটা ব্লাউজ পিস আসি যাচ্ছে এটা প্রাইসটা 3800 3800 ଟଙ୍କାରେ নেক্সট কালেকশন এটা ওটা দেখুন রামা গ্রিন রে ব্লু আসবা হুম আর এটা হচ্ছে পাটো ধড়ি भी আসবা আঁচলটা পাট পুরা আঁচল রହୁছে হুম আর এটা- শাইনিং भी আইবা হুম পাট ডিজাইন এই আঁচল রয়েছে না হুম এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা আসবা 5000 এটা 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବା ଦେଖୁন ଇନୁ ତ କେତେ କମ କମ ପ୍ରାଇସ ରେ ଶାଢୀ ମିଳି ଯାଉଛି ଆପଣ ମାନେ ଖାଲି ମାनସୀ ହ୍ୟାଣ୍ଡଲୁମ୍ କେ ভিজিট করুন বহুত বড়িয়া বড়িয়া কালেকশন আজ আসি যাইছে এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা তার ব্লাউজ পিস এটা কফি কলর রে আছে হুম আর বডিটা আছে সে রস্ট কলর টাইপ দেখুন রেড নাই যাবার কি পুরা লাইট নাই যাবার এটা রস্ট কলর রে আছে রস্ট কলর আছে হুম এটা প্রাইসটা 5000 5000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି আর টেরাকোটা ডিজাইন উপরে দেখাবা ছোট ছোট কাম পুরা পুরো ছোট ছোট কাম ভরি ভরি কাম আছে এটা হচ্ছে আঁচলটা দেখুন আর ফুল বডিটা শাইনিং দেখুন কেতে বঢ়িয়া আসছে যে শাড়ির আর নয়া কলর भी है হুম মাত্র আর এটা 5000 5000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି এটা তার গোটে ধড়ি वाला দেখলা ইয়াদে বিনা ধড়ি वाला দেখ হুম এই সেম ডিজাইন বর্ডার Same. वाला দেখিছিলা না এটা হচ্ছে আঁচলটা আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা भी 3200 3200 ଟଙ୍କାରେ এটা আসি যাଉଛି পিঙ্ক কলর আসি গলা পিঙ্ক রে ব্লু র পিঙ্ক কম্বিনেশন রে ব্লু র হুম আঁচল भी পুরা বড় আঁচল আসবা হ্যাঁ আর এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটা আসবা price? 3400 3400 ଏବେ থান রে ବି ବହୁତ ବଢିଆ ବଢିଆ ডিজাইন ଦଉଛେ না হুম বহুত চালু জিবি হাত থান কলেকশন থান কলেকশন বহুত এটা হচ্ছে আঁচলটা
सबटा डिजाइन भी आसबा लाइट कलर रे ए फुल बॉडी एते प्राइस टा 3300 3300 टंका रे आसी जाउछे से उटे बहुत चलसी ई मोठा कलर ऊपर एटा होचे आंचल अच्छा एटा होचे तार फुल बॉडी 3800 एटा होचे बॉर्डर वाला डिजाइन रे देखो एटा होचे आंचलटा और फुल बॉडी एटा प्राइस टा इटा 4000 4000 टंका रे आपन मानको मिली जाउछे एटा बॉक्स पैटर्न ऊपर आसी बॉक्स पैटर्न रे आसबा मिलन रे टाइप पैटर्न Yes. रहसी एटा होचे आंचल एटा होचे फुल बॉडी रा इटा आसबा 4600 4600 टंका रे पिंक कलर रा देखन इटा होटे पूरा केते साफ काम होई छै आउ इटा होचे फर्स्ट आंचल ला देखि हम देखन आंचल पूरा आउ- पाटो डिजाइन रे अछि इटा थान साड़ी बोली के कहि नै पारो ने के नहीं। एते सुंदर डिजाइन और अछि स्टार सबटा भी अछि देखन ता थान कपड़ा भी पूरा बहुत फाइन अछि थान रे स्टार सबटा प्लस इटा कपड़ा भी पूरा फाइन रहबा आइता प्राइस टा 4200 4200 टंका रे एटा वर्क वाला गुटे देखामा ए सेम 4200 रे ब्लाउज वर्क ओ थान रे भी ब्लाउज पीस वर्क आसी वर्क जाउछे इटा होचे आंचल टा इटा तार वर्क ब्लाउज पीस वर्क देखुन आपण माने एंता टाइप रे कलेक्शन केनसी नु भी ने देखिथिबे पूरा नया डिजाइन भी है नुआ नुआ डिजाइन रे नया कलर भी है आइता प्राइस कना रहउचे 4200 4200 निंग कलेक्शन देखामा देखुन शाइनिंग पैटर्न रे इटा उठे आसीला बहुत शाइनिंग है इटा से कॉटन पाटो बोलिया पूरा शाइन रहउचे ना एटा होचे आंचल टा देखुन आंचल एटा होचे फुल बॉडी टा एटा प्राइस टा 3300 3300 टंका नेक्स्ट कलेक्शन तो उटे ब्लाउज पीस आबा कम दाम रे এটা হচ্ছে আঁচল স্বস্তিক রে আসি যাচ্ছে ब्लाउज पीस भी आबा হ্যাঁ इटा आसबा 3200 3200 टंकार এটা আসি যাচ্ছে ब्लाउज पीस वाला ये लाइट कलर ऊपर देखमा पेरे पेरे डिजाइन আর তার কলর কম্বিনেশন भी बहुत बढ़िया लाଗୁছে শাইনিং কলর আছে আর সব তার শাড়ি black রইনো piece? শাইনিং আউছে आ इटा पाटो धड़ी भी है और नया डिजाइन है नया कलर है पूरा पाटो वाला लागबा पिनले আর তার প্রাইসটা কেন রହୁছে 5500 5500 टंका रे उटे ब्लाउज वर्क रे देखामा এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার রে स्टैंडर्ड बॉर्डर ब्लाउज वर्क এটা হচ্ছে আঁচল এটা तार Blouse ब्लाउज piece पीस आ तार रेट भी बहुत कम अछि এটা हां কেতে টঙ্কা পড়ছে এটা 5200 5200 রে স্ট্যান্ডার্ড বর্ডার প্লাস ব্লাউজ পিস वर्क अब बहुत शाइनिंग है बा দেখুন 5200 জলদি বুকিং করুন এটা সিঙ্গেল পিস আছে गुटे अछि জলদি টিকে বুকিং করুন যে ফার্স্ট বুকিং কলা তারে এটা উঠে আসছে इटा भी गुटे स्टैंडर्ड बॉर्डर आसबा স্ট্যান্ডার্ড বর্ডারে দেখুন এটা হচ্ছে ফুল বডি কলসি গড়ু ডিজাইন আছে আর ফুল বডিটা দেখি আঁচলটা দেখি মানে দেখুন এটা হচ্ছে আঁচলটা तार ब्लाउज पीस भी आबा এটা आ প্রাইসটা इटा पड़वा 5500 5500 टंका नेक्स्ट कलेक्शन और डबल बॉर्डर देखमा ताजमहल डिजाइन रे ना तो डबल बॉर्डर बहुत टे अछि गुटे जोड़े खाली देखामा ଗୋଟେ ଯୋଡ଼େ ପିସ୍ ଦେଖିଲେ ମାନେ ହେଲେ ଏଇଟା ଆସି ଯାଉଛି ବହୁତ ସାରା ଏଇଟା ପ୍ରାଇସ୍ ମାନେ କାଣା ରହୁଛି 6000 ଯେନ୍ଟା ନେଲେ 6000 ଟଙ୍କା ଦେଖୁନ୍ ଛୋଟ ଛୋଟ କାମ ଅଛି ଏଇଟା ଟିକେ ବଡ ୱାର୍କ ଉପରେ ଅଛି ଆପଣ ମାନେ ଯେନ୍ତା ଟାଇପ ର ଖୋଜବେ ଇନୁ ମିଲି ଯିବା आ ଡबଲ कपड़ा भी पूरा बहुत फाइन आबा सॉफ्ट रहबा पूरा सॉफ्ट रहबा देखुन सॉफ्ट कपड़ा संगे पूरा 120 ना पूरा सकुड़े से এটা ସବୁ 6000 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣଙ୍କୁ 6000 ମିଲି ଯାଉଛି ତାର ବାଦ ଦେଖୁন এটা ওটে যেটা কি হাইলাইট রে রখা হইতলা ই কলেকশনটা দেখুন এটা তো দেখলে কি আপন মানে বুকিং করি পাবে এতে সুন্দর কলেকশন এটা बहुत আছে बढ़िया लागबा इटा पिनले হুম पूरा पाटो वाला लागबा এটা হচ্ছে আঁচল तार ब्लाउज पीस तो पूरा पाटो ब्लाउज पीस वाला लागबा পুরা শাইনিং আউছে पूरा बहुत शाइन এটা হচ্ছে ফুল বডিটা দেখুন এটা প্রাইস কেন রହୁছে इटा आसबा 5800 5800 টঙ্কার এটা আসি যাଉଛି দেখুন कॉफी कलर ऊपर आसबा बहुत डिमांडिंग कलेक्शन है এটা ডিমান্ড বহুত আছে बहुत डिमांड अछि এটা আঁচলটা দেখলাম तार आंचल भी देखुन कोणार्क मंदिर आसबा এটা হচ্ছে আঁচলটা এটা ফুল বডিটা এটা প্রাইসটা इटा 5500 5500 ଟଙ୍କାର এটা আসি যাଉଛି 8 बॉर्डर ऊपर 8 বর্ডর উপরে এটা প্রাইসটা কানা রহবা 7000 7000 ଟଙ୍କାରେ আসি যাଉଛି
ସବୁ କଲର ଆସି ତାର হুম এর সেম প্রাইস রয়েছে সেম সব প্রাইস 8 বর্ডর 7000 দেখুন 8 বর্ডর এটা हमको 7000 फोटो मांगले फोटो दे दम হুম এটা ওটে নবকোটি সেই স্টার সবটা स्टार सप्ता आंचल रे भी आवा হুম ब्लाउज वर्क रे भी आवा ব্লাউজ পিস র বর্ডর রে बॉर्डर रे आवा স্টার সবটা দিয়ে দেউছে হুম। দেখুন এটা গোটে নূয়া কলেকশন টি নবকোটি সাঙ্গে সবটা ডিজাইন র আপন মানে প্লেন দেখিথিবে এটা সবটা রে আসি নবকোটি आसवा 6500 6500 টঙ্কা নেক্সট কলেকশন এটা গোটে আসিগলা দেখুন এটা কফি রেড র আছে না আঁচলটা এটা বড় আঁচল লোড बड़ রয়েছে आंचल भी अछि হুম আই তার ফুল বডি টিকে দেখি দেমা ब्लाउज पीस भी आवा এই সবুতরে ব্লাউজ পিস আসি যাଉଛି सबूत रे आवा আই তার প্রাইসটা 5500 5.5 5.5 এটা গোটে আসিগলা ই কোন কলেকশনটা বি পুরা ভাইরাল बहुत डिमांड है হুম দেখুন ভাইরাল কলেকশন কে ইতার বি বহুত জলদি এটা স্টক আউট হয়ে যাইছে 4500 4500 টঙ্কা बॉल सप्ता आसवा হুম ଆଉ এটা স্ট্যান্ডার্ড বর্ডর আছে हम এটা প্রাইসটা 7000 7000 টঙ্কার এটা तार মিলি दुटा যাচ্ছে कलर आसवा ই সেম ডিজাইন রে सेम डिजाइन टिके टिके अलगा টিকে আছে সে প্যাটার্নটা সেম রହୁଛି না हम দেখুন 7000 7000 টঙ্কারে তার বাদ দেখি না এটা ওটে এটা হচ্ছে রেড রে পার্পল কালার কম্বিনেশন আঁচলটা এটা ते आंचल হুম ब्लाउज पीस भी आवा হ্যাঁ এটা হচ্ছে ফুল বডি এটার প্রাইসটা 6000 सिंगल सप्ता 6000 টঙ্কারে এটা আসিগলা এটা হচ্ছে রামা গ্রিন রে ব্লু ते तार ब्लाउज रे भी वर्क आवा ব্লাউজ পিস পুরো ওয়ার্ক আসি Work. হচ্ছে रामा ग्रीन रे ब्लू कलर कम शाइनिंग होची पूरा হুম আর ইউনিক প্যাটার্নটি আছে না ई डिजाइन टा यूनिक होची হুম এটা প্রাইস 6500 6500 টঙ্কারে এটা আসি যাচ্ছে এটা গোটে আসিগলা তার বাদ দেখুন এটা भी गुटे 8टा बॉर्डर है হুম नवा डिजाइन है 8 বড় নয়া ডিজাইন রে এটা প্রাইসটা 7000 7000 টঙ্কারে হ্যাঁ। দেখুন 7000 টঙ্কারে ଆପଣଙ୍କୁ এটা মিলি যাଉଛି कोणार्क डिजाइन হুম কোଣାর্ক ডিজাইন আর এটা আঁচলটা এটা चल এটা হচ্ছে ফুল বডি इटा आसवा 7000 হুম कॉफी कलर एटा कोणार्क डिजाइन आसवा स्टैंडर्ड बॉर्डर रे হ্যাঁ এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা इटा এটা প্রাইস इटा भी 7000 7000 টঙ্কারে এটা ওটা দেখুন सिंगल सप्ता হুম এটা बहुत হচ্ছে डिमांड है सिंगल सप्ता यहाँ दे আঁচল এটা ফুল বডিটা 6800 6800 টঙ্কারে আসি যাচ্ছে মা এটা ওটা দেখুন এটা হচ্ছে আঁচল এটা হচ্ছে ফুল বডিটা এটার প্রাইসটা 7200 7200 ଆଜି ତ ସବୁ ଲେଟେଷ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ନ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖା ହଉଛି ଯେନ୍ଟା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଖାଲି ଜଲ୍ଦି ବୁକିଂ କରିବେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ता भी पूरा पाटो वाला हो ଏଇଟା ବି ସିଙ୍ଗଲ ସପ୍ତାହରେ ଆସି सिंगल ଯାଉଛି सप्ता ଆଉ ଏଇଟା ମାର୍କେଟରେ ଏବେ ବହୁତ बहुत ଚାଲିଛି चली आइटा कलर टा बहुत नया कलर है यूनिक कलर है ଆଉ ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା 7000 7000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳି ଯାଉଛି मोहुल बेटा देखावा ब्लाउज वर्क आस ମହୁଲ ବେଟାରେ ବ୍ଲାଉଜ ପିସ୍ ୱାର୍କ वर्क ଦେଖুন तार आंचल भी पूरा यूनिक आंचल आस এটা হচ্ছে আঁচলটা ইউনিক আঁচল রয়েছে এটা হচ্ছে ফুল বডি আর এটার প্রাইসটা 7500 7500 টঙ্কারে এটা इटा तार আসি ब्लाउज যাচ্ছে पीस ব্লাউজ পিস এটা দেখুন 7500 টঙ্কারে আর তার বড়র মঝিরে এটা জিগজ্যাগ টাইপরে রହୁଛି जिगजैग टाइप रे মিলন ডিজাইন मिलियन डिजाइन पे देखावा কোଣାর্ক প্যাটার্ন মিলন ডিজাইন রে এটা আসি ଯିବ ଆଉ এটা আঁচলটা ଟିକେ ଦେଖିଦେମা এটা বহুত ডিমান্ড है बहुत दिन पर आइछि এটা আঁচল তো বহুত বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন আর এটা হচ্ছে 1.5-2 बरस पर आइछि ই কলেকশনটা আর দেখবা লাগি যেতে সুন্দর লাগুছে পিনদেলে আউ বি বহুত বঢ়িয়া এটা লাগবা ব্লাউজ পিস নাই আছে হুম 9000 9000 ଟଙ୍କାରେ ଏଇଟା ମିଳିଯିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ତାର ବାଦ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖୁন ଏଇଟା ଗୋଟେ ବି ମିଲନ ଡିଜାଇନ ରେ मिलियन ଅଛି डिजाइन ଆଉ ଏଇଟା ଦୁହି ବୋର୍ଡର ମଝି ବି ଦେଖୁন ମିଲନ ଡିଜାଇନ ଦେଇছে आ पूरा नया डिजाइन है হুম ଇ कहीं नहीं କଲେକ୍ସନ देखि देबे হুম आंचल भी देख আঁচল ବି ୟୁନିକ୍ ଅଛି ପୁରା ଦେଖୁন ଆଉ ଏଇଟା ब्लाउज पीस भी आसवा হুম ଏଇଟା ପ୍ରାଇସଟା କାଣା ରହୁଛି 9500 9500 ଟଙ୍କାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇ କଲେକ୍ସନଟା ମିଳି ଯାଉଛି ଦେଖୁନ ଷ୍ଟାର ସପ୍ତା ଉପରେ ଡବଲ ଷ୍ଟାର ସପ୍ତାରେ डबल स्टार ডবল স্টার সবটা এটা হচ্ছে আঁচলটা
ब्लाउज पीस रे भी वर्क अछि प्लस स्टार सबटा स्टार सबटा आई तार रेट नहीं को इटा मेसेज की कॉल Message, कले हाँ। को हेबा ने और कपड़ा भी पूरा हेवी कपड़ा आई तार रेट को हम सेम डिजाइन है हां क्वालिटी ऊपर फरक क्वालिटी पड़ुछि ऊपर आइता आंचलटा देतार ब्लाउज वर्क ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जाउ छे आइता फुल बॉडीटा देखो आइता प्राइस टा काना रहउछि 10,000 10,000 टंका रे आपण आई तार नोइटा टिके बेसी रेट है कपड़ा लगी बेसी रेट कपड़ा ऊपर डिजाइन ऊपर फरक पड़ुछि ना हां तार बाद नेक्स्ट कलेक्शन इटा गोटे ग्रे कलर रे आसी गेला ग्रे रे इटा कॉफी रो कॉम्बिनेशन हाथी सवारी डिजाइन हाथी सवारी दिए आ आंचल रे देखना चल भी देखो पूरा आंचल हेवी अछि गोश डिजाइन रे हां आम गच हां आइटा होछ फुल बॉडीटा हाथी आइता सवारी price? ऊपर आसबा 8,000 8,000 टंका रे इटा आपण मानकु मिली जाउछि देखो ब्लाउज पीस भी आबा तारपरे देखामा कॉटन फुल टिश्यू ता बहुत डिमांड करूचन कस्टमर कॉटन फुल टिश्यू ऊपर नुवा नुवा डिजाइन सब आज आसी जाय छै इटा होछि आंचलटा ते तार ब्लाउज रे भी टिश्यू रहबा आ इटा होछि फुल बॉडीटा एता प्राइस टा कान रहउछि 10,000 10,000 टंका रे मात्र देखन आ गोटे कलर रे आसी छै देखन इटा गोटे मस्त लागुछि शाइनिंग रामा कलर ग्रीन बहुत शाइनिंग है भाई पूरा फुल टिश्यू पिनला भाई लागबा एटा फुल टिश्यू रा पूरा अधारो अधा दाम रे पूरा अधा आसी जाउछि इटा हे 10,000 सेम 10,000 टंका रे इटा गोटे आसी गेला देखन तार बाद इटा भी आंचलटा इटा होछि आ इटा फुल बॉडीटा इटा प्राइस टा हे 10,000 सेम 10,000 टंका सेम रे 10,000 नेक्स्ट कलेक्शन इटा गोटे देखन ग्रे कलर स्टैंडर्ड दड़ी रे ई कलर यहाँ दे बहुत डिमांड अछि आ इटा होछि फुल बॉडी इटा प्राइस टा 10,000 टंका रे पैरट ग्रीन रे इटा से फैंसी बॉर्डर टाइप रे फैंसी अछि ना बॉर्डर आ इतार आंचलटा देखिलो इटा होछि आंचल इटा फुल बॉडीटा इटा प्राइस टा हे 10,000 सेम 10,000 टंका रे नवकोठी पैटर्न रे गुटे नवकोटी इटा गुटे हाई क्वालिटी इटा ता ब्लाउज वर्क भी आबा इधर ब्लाउज पीस वर्क भी आसी जाउछे इटा होछि आंचलटा तार ब्लाउज पीस एता प्राइस टा काना रहउछे 13,500 13,500 टंका रे आपनको नवकोठी रो फुल टिश्यू मिली जाउछे इटा ता गुटे थंबनेल रो साड़ी रही दिथिला देखो थंबनेल रो साड़ीटा ता रूपचक्र साड़ी है रूप चक्र साड़ी इटा तार होछि आंचल आंचल तार ब्लाउज वर्क एटा फुल बॉडीटा टिके देखिले माने कोन आई तार प्राइस टा काना रहउछे 8,000 8,000 टंका रे आपन मांगो इटा मिली जाउछे आइनु देखुन एंदा तो आउ भी बहुत सारा इटा कलेक्शन रखा हिचे लो प्राइस रु नेकरी हाई प्राइस तक सब साड़ी नु गुटे जगह रे ही आपन माने पाई परबे तो फ्रेंड्स आज लगी एतकी थिला वीडियोटा पसंद आसला बेले हम वीडियो के लाइक करूँ शेयर करूँ और हमर चैनल रेमंडा संबलपुरी साड़ी के प्लीज टिके सब्सक्राइब करूँ जोहार।